Po si Kaykay magtuturo po sa atin. Asan yung A? Ay, anong color yan? Ha? Anong color? Pink? Yellow? Puti. Green? Orange? Red. Red! Dikit na. Ay, parehas! Red! Violet. Brown. Brown. Ano pa sunod? Red. Gray. Ano sunod? Blue. Blue. Black. O, yung bilang naman. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. O, yung ABC. Tapos na. Ulit para dito sa video. Yan. O, ulit. Ay, ano yan? Ano yan? Circle. O, Diamond. triangle. Observe. Rectangle. Ano yan? Square. Oblong. Oblong. O, heart. Cone. Cone. Diamond. Moon. Okay. O, yung meron pa isa. Ay, ano yan? Moon. Moon. Ano pa? Star. Star. Yay! Very good. Kiss na dito sa video. Di ba na ito nito? Ah, bilis.